अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं फाइका मौज़म। नाजरीन, बुलेटिन में सबसे पहले आपको ज़रूरी एहतियात बताएंगे कि मास्क पहनें, वेंटिलेटर से बचें, एहतियात करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। GTV न्यूज़ अपने नाजरीन समेत पूरी कौम से अपील करता है, कोरोना SOPs की पासदारी करें, बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने से इज्तनाब करें, घर पर रहें, महफूज रहें। साथ साथ समाजी फासलों का भी ख्याल रखें। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ख़तरनाक है दुनिया के लिए। आप और आपके प्यारे सिर्फ अदादुश्शुमार हैं, मगर आपके लिए ज़िंदगी का कीमती असासा है। इसलिए जिस हद तक मुमकिन हो उस हद तक SOPs की पासदारी करें, ख़ुद भी महफूज रहें और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्हें भी महफूज रखिए। ख़बरों के सिलसिले को भी आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि कराची वालों को ईद शॉपिंग के लिए 2 रोज़ तो मिल गए हैं। साथ ही कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा भी बढ़ चुका है। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में SOPs की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियों का सिलसिला भी जारी है, जबकि शहरियों की जानिब से समाजी फासले का भी ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जा रहा। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। ज़ैनब मार्केट पर मौजूद हमारे नुमाइंदे एहसन चांडियो, जबकि शारिका कमाल हमें बोहरी बाजार से अपडेट करेंगे। पहले बात कर लेते हैं एहसन चांडियो से। जी एहसन, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? वालों के पास वक्त कम और मुकाबला सख्त है। सिर्फ 2 दिन हैं उनके पास शॉपिंग करने के लिए, शहरियों के लिए। तो यहाँ पे शदीद किस्म का रश नज़र आ रहा है दुकानों पे, मार्केटों पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की कदीम और मारूफ मार्केट, जिसे ज़ैनब स्ट्रीट भी कहा जाता है और ज़ैनब मार्केट भी। यहाँ पे जो है काफ़ी शहरी सुबह सवेरे ही दुकानें खुलना शुरू हो गई थी और शहरी आज इस वक्त जो है 12 बजे का वक्त हो रहा है, लेकिन महसूस यूँ होता है कि शायद दिन के 4 या 5 बज रहे हैं, क्योंकि तमाम तर दुकानें कारोबार खुल चुका है और आवाम जो है यहाँ पे मौजूद है बड़ी तादाद में। यहाँ पे अमूमन इस वक्त जो है वो काफ़ी ट्रैफिक भी मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे हमें आज जो है ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस नज़र आ रही है, तो ट्रैफिक इतना नहीं है। बहरहाल दुकानें खचाखच भरी हुई हैं ख़रीदारों के साथ। अगर हम SOPs की बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पे गश्त करती हुई है, उनकी टीमें नज़र नहीं आ रही। हालांकि जो दुकानदार हैं उनसे भी हमने बात की तो वो काफ़ी नाराज़ हो गए। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो मास्क पहन लें, और जो खरीदार आ रहे हैं उन्हें भी बोले तो वो बुरा मान गए और उन्होंने कहा कि आप कौन होते। तो खैर बहरहाल अगर हम बात करें SOPs की तो यहाँ पे किसी को तकरीबन अगर 10 में से 8 अफराद है तो उनको मास्क नहीं पहना हुआ, 2 ही अफराद होंगे जिनको मास्क पहना हुआ है, SOPs पर अमल कर रहे हैं। एहसन चांडियो हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शारिका कमाल भी हमें बोहरी बाजार से ज्वाइन कर चुकी हैं। शारिका, अपडेट कीजिएगा, क्या मनाज़िर आप देख रही हैं? क्या शहरी शॉपिंग में इतने मशगूल हैं कि SOPs को ही भूल गए हैं? कह सकते हैं कि मार्केट में ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही मार्केट में मौजूद है और इतना ज़्यादा रश है लोगों का। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, ख़वातीन भी हैं, और किसी ने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। ना दुकानदार ने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है, ना ही कोई समाजी फासला तो खैर लोग भूल ही चुके हैं। और इतना ज़्यादा रश है, इतनी शदीद गर्मी है, तो लोग जो है मास्क ना लगाने की वजह शदीद गर्मी को भी करार दे रहे हैं। इसके अलावा जो SOPs के बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उसको अमल दरामद करने का कहा गया, उतनी ही तेज़ी के साथ SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मैं इस वक्त भोरी बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुत कम लोग हमने देखे हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया होगा। मुश्किल से 10% या 9% लोग होंगे जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया होगा। बाकी लोग, बच्चे ऐसे ही यहाँ पे मार्केटों में मौजूद हैं। घरले से SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम कहें कि नुमाइंदों की बात करें कि जो SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कहा गया है, तो हमें यहाँ कोई भी एहलकार नज़र नहीं आया जो SOPs पर अमल दरामद करवा सके। जबकि जो दुकानदार है उनका कहना है कि अब तो वैसे ही मार्केट 2 दिन बाद बंद हो जानी है, तो अब हम SOPs को फॉलो क्यों करें। तो उन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, समाजी फासलों का ख्याल रखा जा रहा है, ना ही मास्क लगाने को तरजीह दी जा रही है, और तो और इंतजामिया भी सिरे से गायब नजर आ रही है। ज़ैनब मार्केट से एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद थे, जबकि शारिका कमाल बोहरी बाजार से हमें अपडेट कर रही थी। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। कराची समेत सिंध भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 966 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 635 मरीज सिर्फ कराची से सामने आए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना के बायस एक दिन में मजीद 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। सूबे में कोरोना वायरस से मुतासरा 54 मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। 28 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
اور کورونا وائرس کی تیسری لہر قہر ڈھانے لگی ہے، بازار کھولیں یا بند کریں، سندھ حکومت بھی تذبذب کا شکار ہو گئی ہے۔ گزشتہ سب اچانک جمعے اور ہفتے بازار کھولنے کی اجازت دے دی گئی۔ مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے خاور حسین سے۔ جی خاور، بتائیے گا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں چل کیا رہا ہے؟ جی، سندھ حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جمعے سے ہی کرونا ایس او پیز میں سختی کی جائے گی، لیکن پھر یہ رات گئے یہ فیصلہ واپس لیا گیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اتوار سے صوبے بھر میں کرونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد ہوگا اور بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بھی سختی سے اس پر بھی پابندی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دکانیں کاروباری مراکز وہ بند رہیں گے، ریسٹورانٹس بند رہیں گے، صرف ہوم ڈیلیوری ریسٹورانٹ سے اجازت ہوگی، اس کے علاوہ تفریحی مقامات تمام بند رہیں گے۔ لیکن ایسا دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب کرونا کی پھیلاؤ کی شرح میں جس طرح سے تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن کرونا ایس او پیز پر اس طرح سے عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں اور لوگوں نے ماسک زیادہ تر لوگوں نے نہیں لگائے ہوئے ہیں، اسی طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے۔ مارکیٹس میں، شاپنگ مالز میں یا جتنے بھی بڑے تجارتی مراکز ہیں وہاں پر جو عمل درآمد ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح سے کرونا کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے، حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اتوار سے جو سخت لاک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے اس پر کتنا عمل درآمد کروا سکے گی۔ جی، کراچی سے لوگ اپنوں میں عید منانے کے لیے اندرون ملک جانا چاہتے ہیں۔ کینٹ اسٹیشن پر گاڑیوں کے انتظار میں مسافر پہلے سے آ کر بیٹھ چکے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے کورونا ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ مزید بتائیں گے محمد محسن۔ جی، ملک میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کی وجہ سے این سی او سی نے سفارش یہ کی تھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سفر کرنے کے بجائے جن علاقوں میں وہ رہ رہے ہیں جہاں پر موجود ہیں وہیں پر عید منائیں، اور اس حوالے سے سندھ حکومت نے بھی انٹرسٹی بس سروس پہ پابندی عائد کر دی تھی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریل گاڑیاں جو ہیں وہ ابھی بھی چل رہی ہیں، مسافر اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن آج سے ریلوے نے 10 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا بھی اعلان کیا، جس میں آج رات 8 بجے پہلی ٹرین یہاں سے روانہ ہوگی کراچی سٹی اسٹیشن سے لاہور کے لیے۔ جہاں تک ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کی بات ہے تو یہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کینٹ اسٹیشن پہ۔ یہاں پر کوئی عمل درآمد نظر نہیں آ رہا، نہ ہی سینیٹائزر گیٹس یہاں پر موجود ہیں، نہ ہی یہاں پر ٹمپریچر لیا جا رہا ہے، نہ ہی یہاں پہ سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کرائے جا رہے ہیں، نہ ہی یہاں پہ کسی قسم کا اسپرے کیا جا رہا ہے۔ ہاں، جو مسافر ہیں وہ اپنے طور پہ انہوں نے ماسک ضرور لگائے ہوئے، لیکن اس میں بھی تمام جو لوگ ہیں وہ پابندی نہیں کر رہے اور سماجی فاصلہ تو بالکل نہیں ہے۔ اور جو مسافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مجبور ہیں، انہوں نے سفر کرنا ہے۔ جو ڈی ایس ریل میں ہیں وہ یہاں پر ایسے انتظامات کرائیں کہ ایس او پیز پر عمل درآمد ممکن ہو سکے۔ جی، اور شہریوں کو عید کی خریداری محدود وقت میں ہی کرنی ہوگی۔ اسلام آباد اور لاہور میں محدود وقت کے باعث بازاروں میں عوام کا جمع غفیر موجود ہے، جس کی وجہ سے کورونا قواعد و ضوابط کا خیال رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اسلام آباد میں کراچی کمپنی بازار میں موجود ہماری نمائندہ آفتاب جہاں حالات سے آگاہ کریں گی۔ اس کے علاوہ لاہور کے انارکلی بازار سے صبا پاشا تفصیلات بتائیں گی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آفتاب جہاں سے۔ جی آفتاب جہاں، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ بازار میں؟ بالکل، جیسے کہ ملک بھر کی طرح آج شہر اقتدار میں بھی عید الفطر کی چھٹیوں کا آغاز کر دیا جائے گا۔ تو پہلے سے ہی حکومت نے جیسے کہ بتا دیا تھا کہ چاند رات کی شاپنگ پہلے کر لے، تو آج شہر اقتدار کے لوگوں نے چاند رات کی جو کسر تھی وہ آج اتار لی ہے۔ کافی کثیر تعداد میں خواتین، مرد اور بچوں نے بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ اگر ہم ایس او پیز کی حوالے سے بات کرتے چلے تو ایس او پیز کو نظر انداز کیا گیا ہے، جبکہ جو مارکیٹ میں کپڑوں کی دکانیں ہے، ہو گئی درزی کی دکان ہے، چوڑیوں کی دکانیں وغیرہ پہ کافی رش میں لوگ جمع ہیں، اور ایس او پیز کو جو ہے ٹوٹلی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ لوگوں سے ہم نے یہاں پہ بات کی ہے، کچھ لوگوں سے، کہ شاپنگ زیادہ ضروری ہے یا جانے زیادہ ضروری ہے، تو جو والدین اپنے بچوں سمیت یہاں پہ تھے بغیر ماسک کے، ان کا یہی کہنا تھا کہ بچوں کی ضد کی وجہ سے جو ہے وہ بازاروں کا رخ ان لوگوں نے کیا ہے۔ جی، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا آفتاب جہاں۔ اسلام آباد کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں تھیں، جبکہ صبا پاشا ہمیں جوائن کر رہی ہیں لاہور کی انارکلی بازار سے، جو کہ ایک یقینی طور پر معروف بازار ہے۔ صبا، کیا مناظر دیکھ رہی ہیں آپ وہاں پر، اور لوگوں سے آپ کی بات ہو سکے تو ان کا کیا کہنا ہے، کیونکہ اب وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے؟
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے انارکلی بازار میں۔ انارکلی بازار میں جب انٹر ہوتے ہیں تو سٹارٹنگ میں بیریئرز لگا دیے گئے ہیں، لیکن بائکس جو ہیں وہ اندر آ رہی ہیں، جس کے باعث جو ہے بازار کے اندر خاصا رش ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جا رہا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ماسک پہنے رکھے ہیں، لیکن کچھ جو ہے ابھی بھی کرونا کو سیریس نہیں لے رہے۔ اور آج چونکہ چاند رات کا مقام حاصل ہے آج کے دن کو، کیونکہ لاک ڈاؤن لگنے والا ہے اور شاپنگ کا آج آخری دن ہے، تو لوگوں کی کوشش ہے کہ وہ تمام چیزیں آج ہی لے جائیں۔ اور لاہوریے جو ہے ویسے لیٹ اٹھتے ہیں، لیکن شاپنگ کے لیے آج بازاروں میں اسی ٹائم سے جو ہے وہ رش لگنا شروع ہو گیا، اور تمام خواتین اور مرد اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ شاپنگ کے لیے آیا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ آج آخری دن ہے عید کی تیاریاں مکمل کرنے کا، تو وہ ہر صورت میں یہی چاہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لے لیں، چاہے انہیں جلدی ہی آنا پڑا ہے، لیکن وہ تمام جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ کچھ نے جو ہے بازاروں میں خاصا رش ہے اور SOPs کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے ہمیں آفتاب جہاں اور لاہور سے سبا پاشا اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ دونوں کا شکریہ۔ اور کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں پر لاہور پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ روز SOPs کی خلاف ورزی پر 157 مقدمات درج کیے گئے۔ DIG آپریشنز سجاد کیانی کے مطابق ماسک کا استعمال نہ کرنے پر 95 اور سماجی فاصلوں کی خلاف ورزی پر 62 مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ گزشتہ 40 روز میں مجموعی طور پر 3924 مقدمات درج کیے گئے۔ ویلکم بیک۔ کوئٹہ میں آج سے 16 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ شہر کے تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بند ہیں۔ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے شہر میں پولیس کا گشت بھی بڑھا دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گی بشریٰ قمر۔ جی بالکل، کوئٹہ میں آج سے جو ہے وہ 16 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس وقت میں کوئٹہ کے لیاقت بازار میں موجود ہوں، جہاں پر تمام دکانیں، مارکیٹس اور کاروباری مراکز جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں، لیکن تاجروں میں جو ہے وہ بے چینی نظر آ رہی ہے۔ اور آج بھی تمام جو بازار ہیں وہاں پر تاجر برادری جو ہے وہ گھومتی پھرتی اپنی دکانوں کے باہر تھڑوں پر بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے 2 دن ہفتہ وار تو لاک ڈاؤن کیا ہی، ساتھ ہی انہوں نے جو دکانیں اپنی کھولنی تھیں وہ بھی اب جو ہے 8 تاریخ سے لے کر 16 مئی تک مکمل طور پر بند رہیں گی، جس کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت بازاروں میں خریداروں کی بھی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے، جو ہر گلی، ہر محلے اور ہر اس جو دکان ہے اس کے پاس سے گزر رہے ہیں جہاں سے انہیں کچھ خریداری کرنی ہے۔ یہی صورتحال جو ہے کوئٹہ کے علاقے آرچا روڈ، شبنم مارکیٹ اور جو دوسری گلیاں ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے کہ وہاں پر بھی پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی ہے اور کسی بھی تاجر کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ اپنی دکانیں کھولے۔ جی کوئٹہ میں ہفتے اور اتوار کو بازار کھولیں گے، مرکزی انجمن تاجران ڈٹ گئی، حکومت کو دھمکیاں بھی دے ڈالی۔ GTV سے خصوصی بات کرتے ہوئے عبدالرحیم کاکڑ کا کہنا تھا کہ عید کا سیزن ہے، غیر فطری لاک ڈاؤن پر عمل نہیں کریں گے۔ 8 سے 16 مئی تک لاک ڈاؤن تاجروں کے ساتھ زیادتی ہے، اگر حکومت تاجروں کی بات نہیں مانے گی تو پھر جھگڑا ہوگا۔ ہمارے سارا تاجروں سے یہ اپیل ہے کہ کل جو ہے سارا بازار کھلا رہیں گے، اور لیاقت شاونی سے بھی میرا یہ ریکویسٹ ہے، حکومت سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، وزیر اعلیٰ وغیرہ سے، کہ 2 دن جو ہے وہ حکومت ہم لوگوں کا قرض دار ہے، کیونکہ جمعرات اور جمعے کو آلریڈی ہم لوگوں نے سارا شہر بند کر دیا، ان کے کہنے پر لاک ڈاؤن کر دیا، ان کے کہنے پر ابھی تو جمعرات، ہفتہ اور اتوار تو ہمارا حق ہے کہ وہ ہم لوگوں کے ساتھ انصاف کرے اور ہمارا حق دے ہوئے، کیونکہ کل اور ہفتہ اور اتوار کو تو لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، تو یہ تو ہمارا ساتھ ناانصافی اور ظلم ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے لیاقت شاونی اور وزیر اعلیٰ سے یہ اپیل کرتے ہیں آپ کی چینل کی توسط سے کہ وہ ہفتہ اور اتوار کو ہم لوگوں کو اپنا لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کرے، ہفتے اور اتوار کو سماج کے دن سے پھر شروع کرے۔ پشاور میں لاک ڈاؤن سے ایک دن قبل شہری بازاروں میں امڑ آئے، خواتین اور بچے خریداری میں پیش ہیں، کورونا قواعد و ضوابط کا دھیان بھی نہیں رکھا جا رہا۔ مزید بتائیں گے عبدالرحمان۔ جی بالکل، وقت کم ہے اور خریداری زیادہ کرنی ہے، یہی وجہ پشاور شہر میں بھی لوگوں کا رش امڑ آیا ہے۔ پشاور شہر کی بازاروں میں کافی زیادہ رش ہے اور خواتین اور بچے ہیں جو ہے بڑی تعداد میں بازاروں کو نکل آئے ہیں۔ آج آخری دن ہے اور کل سے پھر لاک ڈاؤن لگے گا، تو یہ وجہ ہے کہ آج زیادہ لوگ کی کوشش ہے کہ وہ خریداری کر سکے، عید کے لیے زیادہ زیادہ سامان جو ہے وہ خرید سکے۔ پشاور شاہین بازار میں ہم موجود ہیں اور پس منظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کافی زیادہ لوگوں کا یہاں پر رش ہے، گہما گہمی زیادہ ہے، کورونا SOPs کی بھی یہاں پر خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ دکاندار تو کوشش کرے کہ ماسک کا استعمال کرے اور سماجی فاصلے کا بھی خیال رکھا جائے، لیکن اس کے باوجود چونکہ رش زیادہ ہے تو
कोरोना वायरस की जो SOPs है उस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। तो जो ख़रीदारी है वो जारी है और काफ़ी ज़्यादा रश है पेशावर शहर में, और ईद के लिए अब से लोग जो है वो ख़रीदारी करने लगी हुई है। जी, ईद उल फित्र के मौके पर खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू 1122 के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। छुट्टियों की मनसूखी का एलामिया भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अहलकार शहरियों को खिदमात और सहूलियात फराहम करने के लिए स्टेशंस में मौजूद रहेंगे। अहलकारों को कोरोना मरीजों से मुतालिक खिदमात के लिए हिफाजती लिबास, तिब्बी आलात, मास्क और दीगर ज़रूरी सामान भी फराहम कर दिया गया है। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के दिफा को यकीनी बनाएगा। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यकीन दहानी करा दी है। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। सऊदी वली अहद ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। उनका कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बरादराना बाहमी एतमाद पर कायम हैं। दोनों ममालिक अमन और इस्तेहकाम और मुस्लिम उम्मा की बेहतरी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। मुलाकात में सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान समेत आला सऊदी हुक्काम भी शरीक थे। पाकिस्तानी सफ़ीर बिलाल अकबर और दीगर पाकिस्तानी आला फौजी हुक्काम भी मुलाकात में शरीक रहे। कराची के हल्का NA 249 पर वोटों की दोबारा गिनती दूसरे रोज भी जारी है। मुतअद्दिद उम्मीदवारों के बॉयकॉट के बावजूद रिकाउंटिंग का अमल बदस्तूर जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं GCT के बाहर मौजूद हमारी नुमाइंदा हिरा ज़की से। जीरा बताएगा अब तक कितने वोट मुस्तरद हुए, किस जमात के कितने वोट बढ़े हैं? वोटों की गिनती का आज दूसरा दिन है और यहाँ भी तमाम जो 5 रुकनी कमेटी है वो वोटों की गिनती का अमल जारी रखे हुए है। अभी क्योंकि नमाज का वक्फा हो चुका है, 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक जो है वो नमाज का वक्फा रहेगा। उसके बाद दोबारा से वोटों की गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। आज जो पिछले जो वोट मुस्तरद हुए थे उनकी तादाद 731 थी, जबकि अभी जो वोट मुस्तरद हो चुके हैं तमाम सियासी जमातों के इलाके 982 हो चुके हैं, जिसमें 251 जो वोट हैं उनके वो लीड हो चुके हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि तमाम सियासी जमातों के जितने भी वोट थे वो अब मुस्तरद और खारिज होने के बाद उनकी भी तादाद बढ़ती और घटती जा रही है। जैसे कि कल अमजद आफरीदी के साथ हुआ कि उनके जो 34 इजाफी वोट थे वो अहमद जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके खाते में लिखे हुए थे, जो उसके बाद उनको इजाफी वोट 34 जब उनके मुस्तरद वोटों में से माइनस किए गए तो उसके बाद उनकी जो इजाफी मिलने वाली वोट की तादाद थी सबसे ज़्यादा थी, यानी कि जो उनकी तादाद थी वो 34 थी। इसके बाद अभी भी जो 70 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है वो आ चुका है, जिसमें तमाम उम्मीदवारों के बॉयकॉट के बावजूद रिकाउंटिंग का अमल जारी है। हिरा ज़की अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। हिज़्ब इख्तिलाफ इंतखाबी इस्लाहात पर संजीदगी का मुजाहरा करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं NA 249 कराची में हर वोट पर धांधली हुई। सिफारतकारों से मुतालिक वज़ीर आज़म के बयान पर अपोजिशन की तनकीद समझ से बालातर है। ताकतवर तबके को एहसास दिलाना होगा कि कमज़ोर तबका उनकी जिम्मेदारी है। जो इमरान खान के इनिशिएटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है कि आइए इस सिस्टम को रिफॉर्म करते हैं, उस तरफ संजीदगी से आगे नहीं बढ़ रही। अगर वो संजीदगी से आगे बढ़ें और हम एक इलेक्टोरल सिस्टम को, इंतखाबी निज़ाम को खामियों से पाक कर लें तो हम एक ऐसा नतीजा भी ला सकेंगे जिसके ऊपर तमाम जमातों का कंसेंसस होगा। हल्का 249 में जिस तरह क्या जब हम री वोटिंग की तरफ जा रहे थे तो हमने देखा कि जिस किस्म की वहाँ पर एक हालात सामने आए कि कोई सील सलामत नहीं है, हर वोट जो है वो वहाँ पे टेम्पर हुआ है, फॉर्म 46 है नहीं, एक ताकतवर लोगों के मुकाबले में कमज़ोर तबके के साथ खड़ा है। ये हमारा मोटो है। लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी में पसंद की शादी का मुकदमा क्या पेश हुआ? अदालत का अहाता मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। मुबैना तौर पर लड़की के घर वालों ने लड़के और लड़की पर तशद्दुद किया। पुलिस एहलकारों ने लड़की की जान बचाई। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अबू बकर मुगल से। जी अबू बकर बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, मॉडल टाउन कचहरी में पसंद की शादी का केस है ये, और अहाता अदालत जो है वो मैदान जंग का समा पेश करता रहा और लड़की के घर वाले जो है वो प्रेमी जोड़े को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और
लड़की के वालिदैन ने लड़की को गले से पकड़कर जो है वो जमीन पर दे मारा, जबकि मौके पर मौजूदा पुलिस और वकला लड़की की जान बचाई, जबकि उजरा नामी लड़की ने जो है वो नासिर नामी लड़के के साथ पसंद की शादी की थी और लड़की के वालिदैन को ने जो है वो कोट लखपत थाना में जो है वो अजरा के अगवा का मुकदमा दर्ज किया था, जबकि नासिर लड़की के हमरा बयानात कलमबंद करवाने के लिए मॉडल टाउन कचहरी पहुंचा और कचहरी पहुंचने पर लड़की के वालिदैन ने जो है वो लड़की को कमरा अदालत से घसीटते हुए बाहर ले आए और उससे तशद्दुद का निशाना बनाया। जी अबू बकर मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी जुम्मतुल विदा इंतहाई एहतराम से अदा किया जा रहा है। नमाज के बाद यौमुल कुद्स मोटरसाइकिल रैली भी निकाली जाएगी। तफसीलात बताएंगे चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतज़ार हैदरी। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी जुम्मतुल विदा को मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ अदा किया जा रहा है। इज्तिमात जुमा के बड़े इज्तिमात जो हैं वो इस्लामाबाद में हो रहे हैं। सबसे बड़ा इज्तिमा ये मेरे पस मंज़र में फैसल मस्जिद नज़र आ रही है, यहाँ पर होता है। उसके बाद दूसरा बड़ा इज्तिमा जो है वो G62 इमाम बारगाह में होता है। और आज जुम्मतुल विदा के मौका पर मुल्क की सलामती के लिए, कश्मीरी भाइयों की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीनी भाइयों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। उसके साथ साथ कोरोना से बचाव और कोरोना वबा के ख़ात्मे के लिए भी खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। इसके साथ साथ आज जुम्मतुल विदा के मौका पर यौमुल कुद्स की निस्बत भी है। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल एहतजाजी मार्च नहीं किया जाएगा, बल्कि बाइक रैली का इनेकाद किया जाएगा। इमाम बरगाहों और मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी एहलकारों को मुतय्यन कर दिया गया है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर भी सिक्योरिटी एहलकार मुतय्यन कर दी गए हैं। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तनख्वाहों में इजाफा क्यों नहीं किया गया, बोनस की अदायगी क्यों नहीं की। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुलाजमीन ने कराची में DGCA के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। एहतजाजी मुलाजमीन के मुताबिक 4 साल से तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी होने तक धरना जारी रहेगा। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, क्या तफसीलात हैं? जी, सिविल एविएशन अथॉरिटी मुलाजमीन की जानिब तनख्वाह में इजाफे और बोनस न देने पर एहतजाज जारी है और इस हवाले से उनका एहतजाज डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर है। उनका कहना है कि 4 साल तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, पूरी तनख्वाह में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। 2 साल से इन पर बोनस भी नहीं दिया गया, जबकि CA मुलाजमीन का खाली पौधे उठाकर एहतजाज जारी है। और जरा के ये कहना है कि आपसे कुछ देर कबल एहतजाजी मुलाजमीन का डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी से मुज़ाकरात भी हुए हैं और मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम हो गया है। DGCA ने बोनस देने और तनख्वाह में इजाफे के लिए वक्त मांग लिया, जबकि CA मुलाजमीन यूनियन के वफद ने DGCA की बात मानने से इनकार कर दिया है और CA हेडक्वार्टर्स में DG के दफ्तर मुलाजमीन का एहतजाज का हाल जारी है। तामजराई के ये कहना है कि मुमकिन तौर पर जावेद असगर चौधरी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। और कोरोना वबा की तीसरी लहर में तेजी के बायस मलेशिया ने पाकिस्तान पर फ़िज़ाई सफरी पाबंदी लगा दी है। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के शहरियों पर भी सफरी पाबंदी आयद कर दी गई है। कौमी एयरलाइन हफ्ते में मलेशिया के लिए 1 परवाज भेजती है। पाबंदी का इतलाक 8 मई से होगा। मलेशियाई DG इमिग्रेशन ने एलामिया जारी कर दिया। कराची में दूध की सरकारी कीमत 94 रुपये है, मगर मार्केट में फ़ी लीटर दूध 130 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। कमिश्नर कराची के नुमाइंदे का सिंध हाई कोर्ट में दूध की कीमतों में इजाफे से मुतालिक केस की समाअत के दौरान एतराफ़। एडिशनल कमिश्नर कराची ने शिकायत की कि डेयरी एसोसिएशन वाले हर धर्मी पर उतर आए हैं। जस्टिस अमजद अली ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब में किसी की हिम्मत नहीं कि नाकिस दूध और अंडे फ़रोख्त करे, लेकिन कराची में तो मरी हुई मुर्गियाँ भी शहरियों को खिलाई जा रही हैं। अदालत ने डेयरी एसोसिएशन के सदर को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने में करप्शन के मामले पर तहकीकात का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन के सरबराह अबू आकिफ तहकीकाती कमेटी की सरबराही कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर राजा अली इजाज़ तहकीकाती कमेटी के सामने पेश हो गए। राजा इजाज़ ने अपने ऊपर लगे गए तमाम इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। साबिक सफ़ीर ने अपने दिफा में दस्तावेजी सबूत भी तहकीकाती कमेटी के सामने पेश किए। कमेटी ईद के बाद अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।